Newsline, magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers, kumusta na kamuta na? Nagapamati na kamo sa aton nga pagbuwaragwag sa aton nga programa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Facebook page ng Iloilo Newsline kag mabatian man kita sa Gimaras Newsline. Sa Iloilo News Online, mabatian pagidira kag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros, Occidental, Bacolod kag Gimaras. Maayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Diraman sa Masbate, Palawan, na Dumaguete City, kag Cebu City, kag Kutob, Malabutan sa aton nga pagwaragwag. Mayong gabi mga kanyuslan. Hindi na kita magpaligoy-ligoy sa pagdala sa mga impormasyon. Samtang ginahulat-hulat kita naton ang pag-asa para hibalon tang sitwasyon sang panahon. Kay hibalon man naton si tropical depression carding kundi na inisya subong. Kaya mo ning ginabantayan sang tanan, ilabi na sa mga nagapangisda sa lawod. Mo ini ang ginabantayan. So standby sa aton nga mga viewers, standby sa aton nga mga listeners. Kay diri kita anay sa pagguha sa aton nga mga headlines samtang gahulat kita sa local pag-asa. European Union Foreign Ministers nagkandak sa emergency meeting sa Miyerkules kahapon with regards sini sa ginapanghimo sang Russia batok sa Ukraine hatagan sang sanksyon. So standby sa mga listeners kay ara na sa atong linya na yang local pag-asa upod sa kay weather specialist Engineer Farbs Robin. Engineer Farbs Robin, paliwag standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Farbs Robin, sir, mayong gabi. Aton suki ng mga tagpalamati. Amo niton latest weather update sa buong Thursday, September 22, 2022. Sa karon base sa atong latest analysis, ang aton ginamonitor nga low pressure area nagdevelop sa isa ka bagyo kainang alas 8 sang aga. Kag sa karon asa alas 4 kainang sang hapon ang sentro sang bagyo yara sa kalayon nga 1,320 kilometers silangan sa northern Luzon. May dala ini hangin ang maximum sustained winds in 65 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag pagmadlong sa Agustines nga magalabot sa 80 kilometers per hour. Samtang mahinay ini siya nga magahulag paamihan-amihanan nakatundan. Ang ini nga bagyo ginalauman naton nga sa karon wala sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa aton nga pungsod, pero posible ini siya nga maglandfall sa northern Luzon, particularly sa mga lugar sa silangan sang Isabela or Cagayan sa subong nga Domingo. Nalauman naton nga ang ining ang bagyo ang muna maka-epekto or maka-enhance ang atong southwest monsoon kasi diin naman siya nag-epekto sa karon sa central kag southern Luzon. Ito diri sa western Visayas, generally fair weather kita, mayroon akong isa sa posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan-ulan pangilatil paragoon labi na gid sa mga kagatihon sa ibang parte sa ating region nga dala sang mga localized thunderstorms.
hina tugtog kasarangan na hangin, halin sa nabagat na nakatundan, tugtog sa nabagat na ang mga ibabaw sa Western Visayas, kung sabihin makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalod sa karigatan. Forecast range of temperatures na to na sa 24 tugtog 33 degrees centigrado. Aton nga adlaw na butlak inang or sila siya nagtunod sa inang alas 5:39 ang kagahon, matunod ini mabutak ini siya alas 5:49 ang kagahon. So, muna itong latest weather update, alin sa Iloilo radar station, pag-asa sa SST. Ako, Spencer Bin, magandang salamat. Botang balon, buwas, Engineer Robin, mainit sa gyapon, mapaang-paang ang panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yes sir, expectaron na to, yung sa sunod nga duha ka adlaw, sa Biyernes kay sa Sabado, mataang mainit gyapon, generally sir weather gyapon aton nga panyimpo, may ara sang posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon sa kagabihon. Pero by Domingo sa Lunes, expectaron naton mga magal-umo nga kalangitan na may posibilidad sa Sige. Engineer Vibes Ruben, sir. Madamo nga salamat. Kaga maayong gabi. Thank you, sir. May salamat, sir. Iloilonewsline Weather Update. Ang impormasyon halin sa local pag-asa ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Eastnard City proper, sa kilid lang sa Los Filipinos Bakery. Pwede ka mo makatawag dira, maka-order sa kay Mr. and Mrs. Cyril Taco Salme. May ara sila nga mobile number 0920-825-6483, 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Ginadulong man sa inyo basi mag-order ka mo sa mga priskang isda. Ara sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang pisto ni Niji Matopas, kag pwede man kamo nga maka-order da siya, makapaluto sa mga okasyon nyo. Paluto mo, basta maka-advance ka mo lang dira kay Niji Matopas ng hindi blasubol. Kadtuin nyo lang pisto ni Niji Matopas sa Crossing Patio Dueñas, Iloilo. Dire kita pagid sa dugang nga mga informasyon. Korupsyon sa gobyerno rampant sa gyapon sandig sa kay Presidential Legal Council Chief, former Senator, former Senate President Juan Ponce Enrile. Sa dugang pang balita nasyonal. Kabataan na party list. Gina-question ang opisina sa Vice Presidente nga why kuno budget para sa COVID-19 na testing out. Ang informasyon nga ikonsulta pa ini kuno sa Kongreso nga why daya kuno budget. Consequent pa si Vice President Sara Duterte, yung budget o kung wala budget, depende na sila na. Pareho manibla sa ginambal nila nga may 500 million na pesos nga confidential funds. Ti ambal ni Vice President Sara Duterte, linga depende na sila nga kung i-retain nila o kung i-remove nila ang 500 million pesos nga confidential funds ara ng jurisdiction na sa Congress. Natugyan niya dira sa Kongreso kung ano ang ilang mangin desisyon. Kag sa balita lokal, sige-sige naman ang pangrandade sang mga dorogista. Samtang mga pulis sa ICPO paidalom sa random drug testing. Sino naman ang nalagyo? May ara nalagyo sa compound. Kabay pang wine ng sang nalagyo. Kasi ang una may dasig naman lagyo. Agang shooting incident sa istansya. Daw mabutang sa langalang naman niyaw. Ano ibutang naman ni sa yung bolt ang ining kaso sang tatlo tanan ka mga nagkalamata ito. Dapat mapulo padalman ni sang aton nga mga investigador
kay hambal sa nagligan Dr. Libaken sa kay Mark Libaw tob lang ginotopsy kay GP Busque ang firer o computer ara sa right side. Pero diriyan naman sa kay Floyd ay may firer galing ara sa iya nga left side bangod nga may igo sang bala sa dalom sang iya nga wala nga ilok. May araman sa right side. Kung gintiro siya gapungko, dapat nga may nagricochet ang slug kay kalabanan na di naglapos ang slug, no? Di may ara dira nga igo sa sulod sang Isuzu MUX. Ang patak sang dugo ara dira tanan basi may pinapatak man sang dugo sa iban nga lugar dapat ginsubay ninyo na kundi gid sila naghalin ipatudlo sa kay Paruhinog, no? Ipatudlo siya kundiin sila naghalin, no? Ang makambal na Jorvan Paruhinog siya na makambal kundiin sila naghalin subayon base may ara dira nga tinulo sa dugo kag dira siya ginpatay sa isa ka lugar gindala lang to sa Villa Panian istansya kag didto pagwaon nga didto abigin pamatay ginpalukpan man kuno abi kapat bisis ti amo tong nabatian ni kagawad Rene. Pero sa findings ni Dr. Libaken hindi lang gid ya 4 ka tiro kundi masobra kay Libaw kag kay Busque tag tatlo anom na nga daan. Dito sa kay Floyd permero nakitan sang natonto do 3 lang pero may ara pang 3 tiyama ko nyo na dapat pulo padalman ni sang aton nga mga otoridad kag kung why tuod ka mo sa pinapower bulig ka mo sa insakto pangita ka mo sa pamagi nga mayara dira nga probable testigo, no? Masundan ninyo usuyan nyo na ang ginagyan nila kay base dito tuod ginpamatay ni mga biktima kag ginkarga lang sa sasakyan dapat matanaw nyo na sang mayo na da kay kung may ang biktima rasulod sa lakyan how come nga why gid sang igo tong Isuzu Fortuner Isuzu MUX daw hindi mapatihan, no? Sa hambal sang kadamaan hambal sa mga texters ta diri sa aton nga programa dapat na yan may damo dugo daga sanaw, no? Sa sulod sa salakyan so kung gamay lang nada anong posibilidad nga ginkarga kagin siling abi pa abot sa area naging palukpan lang, no? So mabalaan man ni sa gyapon kung nag-umpisa na ang mga katapos ang NBI sa pangusisa 43 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards.
molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga
sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na, manamit pa. 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Sa Sarjan... Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City.
55 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga konsumidor sa more power. Base sa sunod ninyo nga billing, tingala ka mo dating buok ang presyo sa kuryente. Ton nga ginagamit lang power sa supply. Ang per kilowatt, 12.48. 48 gin man danay. Tanabe? 28 o 48. Basta mas manubo ang iya kagimaras 12.17 per kilowatt. Ang more power nagabakal man isang supply mo sa iban nga mga producing mga ginakuan sang supply power supply. May ara sa sanguna sa nga ginakuan nga bulo barato. Ambot anong natabo. Mabalik kita sa sobra 12 nga per kilowatt Hindi man lang yung more power ang nagsaka. Tanan-tanan nga may electric cooperative. So, bantay-bantayan na to nini kag budgetan ta na. Kay base tingala ka gulpit tumimbo kang imo nga bayaran sa imo nga electric bill. 57 minutos na nakaligad sa alas 9, ipabati ta sa inyo si Representative Idsel Lagman sa Albay 1st District. May kang tanan sini sa question sa Kongreso sa malumikers sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nga 500 million pesos. Yari si Congressman Idsel Lagman. Now, it is now our understanding that the Honorable Vice President is not willing to forgo not even a single centavo of the 500 million confidential fund allocated in her office. Mr. Speaker, if I may, Your Honor, the Honorable Vice President has just shared it with me now that she's saying she defers to the decision of the majority of this Honorable Congress. Thank you so much for that commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor. And thank you very much to the Vice President. The Vice Presidents then, before martial law and during martial law and after martial law, did not enjoy the allocation of confidential funds, and they did not ask for the appropriation of confidential funds in the respective office. Is that correct? Sir Speaker, Your Honor, I stand corrected. In 2009, there was a confidential fund of 6 million pesos. In 2010, there was an allocation of confidential funds amounting to 3 million. In 2011, there was a confidential funds amounting to 6 million. And in 2012, there was a confidential fund amounted to 9 million. I stand corrected, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, that is correct. And these are minuscule amounts compared to 500 million. The Vice President, being a former local chief executive of the city of Davao, who is a staunch supporter of advocacy on peace and order and national security, deemed it proper to be a complementing partner with the Office of the President in assuring that all of the President's programs will be implemented based also on the perspective of ensuring of a peaceful and a secured nation. And it is the intention of the Honorable Vice President to implement her programs using these confidential funds to assist and help all agencies in ensuring and assisting in achieving national security in the country. I am making this interpellation for the enlightenment of the members of the House, and not in disrespect of the second highest official who was popularly elected and must by a popular clamor. But in the same token, the office of the Vice President must heed the popular clamor
on the reduction of our budget, which is excessively huge compared to the previous budgets of the former vice presidents, particularly on the allocation of a 500 million confidential fund. So amo tong deliberation sa ginkandak nga budget hearing sa with regards ni sa budget sang Vice President sa opisina sang Vice President Sara Duterte. Niya kung kwaon nyo na, i-retain nyo kung kwaon nyo, kamo na bahala na. Total daw nanad naman sa iya sa manubo nga confidential fund. Di mag 500 million pesos na. Di pa nga nagtagyaman ako no sa iban nga mga insya. No? Pero kung kuhaon sang mga lumikas, why man kuno problema suno sa kay Vice President Sara Duterte. Atagya, kuhaan nyo Ang importante, tayo makabulig man tayo sa presidente sa iya nga mga programa. Pero kung namoy na ang tinutuyo sang House of Representatives, sang mga lawmakers, na respeto man kung ni Vice President Sara Duterte. Importante nga nakaintindi ka. May lang pagpamati kay Darlene Kilangit, kay ng Joe Fonteveros, and Noriel Martisano, musta na? Andrades Boarding House, mayong gabi sa home along Dariles. No, mga boardmates na sa una. Maayo nga pagpamati kay Engineer Chito, no, kay Rani Boy, ay ang Julie Tiranya, diraman sa Campano family, sa Talaban Sisters, kag sa iban pang mga nagapamati sa atong pagwaragwag sa class 88 sa Manapla National High School, kay Prino Noy Erwin Robles. Musta ka na, pre? Okay ka na da? Sa Batch 84 sa Manapla Elementary School, mayong gabi sa inyong tanan. Sa mga nagapangita sang itlog, ara sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara. Pangitaan nyo lang da ang Eager Farm sa Balibagan, Este, Santa Barbara, o kung pwede man kamo makatawag sa Iloilonewsline 523-0039. 523-0039 o kung 0947-856-4729. Pangitaan nyo si William o kung Josie Lagman. Ginadulong man sa inyo sang Cindy Sandy Store, nahamtang sa Rizal, Palapala, Uno City proper. Ginapanagyan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Buno. Sa mga taga-Kagamutan, Norte Liganesa, rada sa Jan ni Groceria, kadtuin nyo lang da palihog. Kamo na bahala da ba? Ice cream damdamo da mga kabataan. Ag sa mga nagagi sa Ceres Terminal sa Kamalig, tingin yung donut sa Mars Pastries. Kaya masiling kamo, baw kanamit. Barato na, manamit pa, may paman pa. Mako nyo na. No, barato na, manamit na, may paaman pa. Kung magbakal ka mo. Kagaaraman ng sweetie buko shake, puro-puro ina nga buko ang ginagamit. Hindi niya powder, hindi man kung ano sina, kundi puro nga lubi. No? Hastang tubod dya. Purified pancreas ice, may water analysis sila. Kada bulan, may ara. No? Kita nyo, ginapaskil na da sang sweetie, ara da. Kadto lang mo da, kay barato man ang presyo, wala sa payan nga mahal sa gyapon, sinako sang kalamay. Tag 3,500. No, 3,500 baw ang refine, tag 4,500, 4,700. Erte ang bilis ang kalamay, no? Astang gatas ang Alaskang ibap baw perti man mahal-mahal, no? Perting mahal ti anong tabi kaya mo na kinanglan. So kabakal na kamo da, baratok tama, manamit pa ang sabor. Kung nagutom ka mo, may donut da padalon doon ninyo sang buko shake. 5 minutos na nakaligad sa alas 10 kay pare Raul Gordobe. No? Mayad nga gabi, halong-halong. Good luck sa pag-travel. God bless. Kabay pa sa aton bang malasina sa mga taxi drivers. Thank you so much sa pagtanaw. Pagpamati kay Sir Clavel.
Benjek Clavel bla. Mayong gabi baog extra sa dala-dala lingaw-lingaw kuno. Ag sa pamilya Kabalongga, kay Jima, kay Adoy, mayong gabi. Kag sa iban pa nga mga barangay officials sa mga pumuluyo, mayong gabi sa inyong tanan. Ipabatitan naman sa inyo. Ang isa pa naton ini ka topiko. May kaangtanan. Sa plano sinisang Russia, nga domatimalos bla sa Ukraine, kaya mako mo na isahan sila sang taga Ukraine. Damo na kalamatay ra mga soldado sa Russia. Dito plano mapa lupok uno buyan to nuclear ba o indigid. Base mabutang ita sa langalang, madamo ang mabutang sa langalang, base madamo klamatay. Iti pangayo na bulig sa European Union foreign ministers para nga mahambalan ini si President, no? Russian President Vladimir Putin. Ayari si Joseph Borrell, ang Chief of Foreign Policy sa European Union. Additional restrictive measures against Russia will be brought forward immediately, as soon as possible, in coordination with our partners. In line with the United Nations Charter and international law, Ukraine is exercising its legitimate right to defend itself against the Russian aggression, to regain full control of its territory, and has the right to liberate occupied territories within its internationally recognized borders. And for that, we will continue supporting Ukraine's efforts to provision of military equipment as long as it takes. The European Union reiterates its stronger condemnation of the plans to organize illegal referenda with the aim of the annexation by Russia of parts of Donetsk, Kherson, and Luhansk, and Zaporizhia regions. These are the areas of Ukraine currently occupied by the Russian army. We believe that the Russians' action continue threatening peace and security in Europe and worldwide, and have severe global consequences in form of increased food and energy prices. Nabatian si Chief of Foreign Policy, Joseph Borrell. Hindi man na basta-basta matandog nila, pululihan nila Russia. Hindi. Kaya araman ng petroleum products da sa Russia. Silang mayor man nga producing country ang Russia sa mga petroleum products. Lanawan nyo blaway, pag nubo ng aton mga petroleum products, manubo lang sa kadali. Ala, saka naman nga saka. Amo ni mabudlay. Ang hindi nga balita ginadulong sa inyo sang load lift trading and services sa mga dakong construction firm. Nga nabase sa Metro Manila, pwede ninyo makontak si Engineer Joey Diaz, magpa-design ka mo sa mabalay, mga mansions ninyo kung mga supermarkets. Katuin nyo lang sa ilang opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pakitaan nyo si Engineer Joey Diaz o kung mag-text ka mo sa 0939-812-6336. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang pungsod ko no na punan sang korupsyon sa Gyapon, ikumpara sang una suno sa kay Chief Presidential Legal Counsel, former Senator, former Senate President Juan Ponce Enrile. Ang korupsyon ni hindi na makakas. Kay ara sa Gyapon halin sa barangay Pasaka, ara sa Gyapon ang korupsyon nagapabilin. Bilang chair sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, nagpabutyag diri si Senator Ruben Padilla with regards ni sa gimbuyagyag ni Attorney Juan Ponce Enrile sang ginhiwat ang
hearing dito sa Senado. Senator Ruben Padilla. Yung tanong ko lang po, patungkol po dun sa isang sinabi ni Atty. Estelito Mendoza na ito po ay naging kontrobersyal. Dahil napakadami pong tumatawag sa amin. Ito po yung patungkol sa pag-appoint ng mga justices and judges na ang gusto po niya ay mabalik sa 1935 Constitution na dumadaan po sa Commission on Appointments. That system, hindi ko sinasabi na walang corruption nun. Meron din mga corruption doon. Pero hindi kagaya ngayon. I'm sorry to say, sa mga yung panahon natin, laganap ang corruption. Lahat ng lump sum money na binabudget ng Kongreso is subject to corruption. Ngayon lang yung, yung tupad na hawak ng Department of Labor. Tingnan ninyo Tupado. kung ano epekto nun sa rural areas. Kung makikita ninyo na may progreso. Sapagkat cash yun na binibigay para matulungan yung nasa liblib. Nagtatanim ng kawayan, nagtatanim ng kahoy, nagtatanim ng ano-ano. Pag tinanong mo, nasaan ang tinanim mo, nasaan ang kawayan na tinanim mo, wala. Ibinubulsa ng karamihan. Hindi naman lahat. Pero karamihan, ibinubulsa yung cash. At ginagamit yun sa eleksyon para bilhin ang boto ng taong bayan na pulubi. Yan. Ngayon, kung ibabalik natin yung sistema na lahat ng presidential appointees ay subject to confirmation, the Congress can now exercise its power to exact accountability for the monies that they appropriate for every department, agency, or office in the entire national government. Ganyan po. Pati mga prosecutors noon, matitino, bihira yung nanghihingi at nangongotong. Ngayon, hindi naman lahat, pero matagal bago aksyonan yung mga krimen na dapat kaagad-agad isalang sa husgado. Kaya marami dyan nakabinbin, natatagalan na nakakulong, pero walang trial. Sapagkat halos wala ng kontrol ang gobyerno eh. Ang Kongreso, magbabudget na lang, pinababayaan na, hindi na pinakikialaman kung ano ang resulta ng binudget nila. Palagay ko, having been a participant of the government under the 1935, 73, and 80, and all the constitution of the Philippines, from Quezon to now, I'd rather that we go back to the system under the 1935 Constitution. Batihan nyo to si Attorney Juan Ponce Enrile. Siya ning chief sang Presidential Legal Council. No? Astang duli tupad ni cash transfer man ni mo. Tanwa ginapamulitikahan gani iban ginakwawawart man sang iban ni sila nga obra ka mo niyo. Tatagan na son sila. Kadako pa. Pero kung mag-ubra ka sa kampo, ay pala mahulay ka. Pila lang adlaw nimo. Pero duli tupad diri man na di gasulod ang korupsyon suno sa kay former Senator Juan Ponce Enrile nga siya sa mga legal advisor ni President BBM. Kabay pa nga na
nagapamati da mga punong barangay, no? Ang mga hambal ni sa mga tawo nga maobra duli tupad na kabay pa nga mabato nyo ha, huwag sangkat ha, huwag hindi nyo pagkatan. Pila lang na oras ang obra nila ba, dako na obra ang mabato nila, pero kung sa kampo ka, isa kadlaw, 250, 200, imo bay, ay mo imo sweldo, ilaya perfect dako, no? Grabe, no? At tapos pinagusto lang pili ang iban nga mga tawo nga supposed to be sila ang hatagan sa ang direksyon nga magpili ang tama gikapigado, ginapabayaan ng bisan sino na lang basta nga malapit bahala na kung nanugin man ang importante nga may ara siya hinuptanan para sa hilapit nga eleksyon. Ini nga balita ginadolo man sinyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, ginapanagyan ni Doc Rone Galia. Dala nyo da inyong mga sapat kay pabulong sa kay Doc Rone Galia. Sa aton nga malisis kag mga viewers, wala nakita sa ang tinyon kay Sir Joseph Oico, kay branch manager Santarin Mayang Gabi, kay classmate JJ, musla Canada J, no? Regards sa tanan sa tanan nga mga opisyal sa Balyacar Transit Incorporated, sa mga empleyado, mayang gabi sa inyo. Sa tanan naton nga mga ka-newsline, mga listeners, thank you so much sa pag-upod. Upod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ, ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.